Magbigay lang kayo sa akin ng 5 ulam na nagtatapos sa letrang T. 5 ulam na nagtatapos sa letrang T. Okay, start na. 5 ulam. 100. Pinakbet. Ano no? Pinakbet. Ayun, pinakbet. Oh, 4 na lang. Ga! Pinakbet. Oh, tama. May 31 seconds pa kayo. Pinakbet, dali. Chicken nugget. Oh. Chicken nugget. Sige na. O sige, magbigyan, pwede. Chicken nuggets. Lamang. 10 seconds. Dali. Pinakbet. Chicken nuggets. Pakbet. Pinag-isa lang yun. Ayan na. I-comment nyo dyan. Time na oh. I-comment nyo dyan yung 5 ulam na nagtapos sa litrag T. To go.